Nakon teškog dana, Fadime dolazi u Hančerinu kuću i počinje da viče na nju zašto se ona petlja u te stvari. Melih pokušava da smiri svoju majku, ali Fadime tada govori da Hančer želi da se vrati Džihanu sa detetom njenog sina Meliha. Hančer plačući odlazi u sobu, a Melih tada otvara dušu i govori majci ono što nije znala. On govori da nije samo pitanje da li je dete Bejzino, već i to da Engin sumnja da je ona kriva za gubitak Yasemininog života. Fadime se sada kaje što je tako postupila prema Hančer i odlazi nazad u vilu. Džihan odlazi na Enginova vrata kako bi popričao sa njim oči u oči. Džihan je ljut na Engina što tek tako okrivljuje njegovu ženu da nije Gururova majka, ali Engin tada priznaje Džihanu da sumnja da je Bejza kriva za Yaseminin slučaj. Džihan ne želi da poveruju to, iako ne veruje Bejzi. Engin mu tada govori da sedne kako bi mu rekao neke stvari koje nije znao. Engin govori da odlučio da uradi šta god je potrebno kako bi pronašao krivca i dobio je snimke kamera dan pre teškog slučaja koji ga je zadesio. Taj dan je samo jedna osoba otišla na test trudnoće, a to je Bejza. On mu tada daje lažni stomak koji je pronašao u kući svoje sestre, govoreći da je ona ovo htjela da pokaže svima, ali je bila sprečena od strane Bejze. Engin govori da će snositi sve posljedice ako se ispostavi da ovo nije tačno, ali da li će Džihan moći da se suoči sa istinom? Sutradan Hančer dolazi u kancelariju i govori Džihanu da u onoj gužvi juče nije mogla da mu kaže neke stvari. Ona mu govori da postoji nešto što on ne zna i da se zato umešalo u taj odnos, ali tada se na vratima kancelarije pojavljuje Bejza. Bejza dolazi sa jednim ugovorom gdje piše da ako se potvrdi da je ona Gururova majka, razvešće se od Džihana i dobiti starateljstvo nad detetom. Bejza želi da uradi DNK test, ali to je sve Nusretov plan. Nusret je sinoć pričao sa Mukader i Bejzom o tome kako sada moraju uzvratiti Džihanu. On predlaže da ga Bejza uplaši kako bi on odustao od DNK testa, time što će mu ponuditi to, ali da će u suprotnom njegovo dete živjeti sa Bejzom i neće ga moći viđati. Bejza izlazi iz kancelarije, a Džihan tada govori Hančer da i ona izađe. Hančer odlazi kod Engina i prenosi mu šta se desilo, a Engin joj govori da ne postoji šansa da je Bejza majka tom detetu. Hančer se nakon toga vraća u Džihanovu kancelariju i govori mu da postoji mogućnost da je Bejza ovo namjerno uradila kako bi Džihan odustao od tog testa. Džihan pokušava da nagovori Hančer da kaže ono što je htjela reći više puta, ali ona mu samo govori da trenutno nije pravo vrijeme za to i da čeka šta će biti na DNK testu. Ona tada izlazi iz njegove kancelarije, govoreći da mu sigurno treba malo vremena da razmisli o svemu. Nešto kasnije, Džihan dolazi u Enginovu kancelariju, pitajući ga da li toliko veruje u sebe. Engin mu iz srca govori da je siguran da je ovo sve Bejzin plan i da se zna da ona nije voljela njegovu sestru, te da bi sve uradila kako bi ostala uz Džihana, ali u vili. Engin navodi i to da je narukvica koja je nađena u Yasemininom stanu, Bejzina, što može otkriti dosta toga. Džihan ne može još uvijek da poveruje ovo, ali Engin mu tada govori da će uraditi sve što je potrebno kako bi istražio to što se desilo njegovoj sestri, pa čak i ako mu Džihan stane na put. Džihan samo ustaje i izlazi iz kancelarije. U tom trenutku Sila dolazi kod Engina u kancelariju i predlaže mu da donese kafu. Međutim, Sila prvo odlazi u Džihanovu kancelariju i pretražuje stvari kako bi mogla da nađe nešto što se može iskoristiti u DNK testu ako bude bilo potrebe. U tom trenutku ulazi Hilal, ali Sila se vešto izvlači iz ove situacije. U vili se pročula priča da je Bejza kriva za Yaseminin gubitak života. Fadime je sve ispričala Mukader jer je bila primorana. Mukader dolazi pred Bejzu i pita je da li je ona kriva za to. Bejza govori da su se svi udružili protiv nje i pričaju laži, te da to nije istina. U tom trenutku Gulsum dolazi i govori da brzo dođu na sprat, jer Džihan ljutito razbacuje stvari. Bejza i Mukader odlaze na sprat i vide da je Džihan našao set nakita gdje fali narukvica. Džihan ostaje sam sa Bejzom u sobi, a ona mu govori da je to laž i da ona nema ništa sa tim. Tada Džihan izvadi potpisan ugovor
te govori Bejzi da sutra ujutru spremi gurura jer idu da urade DNK test. Bejza odmah javlja Nusretu šta se desilo, a on joj govori da odmah dođe kod njega jer ima još jedan plan. Međutim, nakon što Bejza izađe iz vile, Jonča cijelo vrijeme prati dešavanja tako što se krije u dvorištu i želi da vrati svoju bebu nazad. Bejza dolazi kod Nusreta, a on govori da mora iskopati mjesto gdje su ostavili Jonču i uzeti njenu dlaku sa kose. Bejza se prvo buni na to, ali kasnije shvata da je to jedini način da dobije ono što želi. Nusret i Bejza se vraćaju pognute glave jer su otkrili da nema Jončinog tela i da joj je neko pomogao. Jonča u tom trenutku ulazi u bebinu sobu i nosi je sa sobom tako da niko ne primeti. Da li će ovo poremetiti sve planove za otkrivanje istine? Džihan primećuje da se neko kreće po dvorištu i obaveštava Baštovana da prati sve šta se dešava u toku noći. U tom trenutku Jonča kuca na Hančarina vrata kako bi se sakrila dok Baštovan ne ode. Jonča drži bebu u velikoj torbi i za divno čudo beba ne plače i ne odaje je. Jonča govori da je došla da pozajmi novac od Bejze, ali da niko ne smije znati da je ona tu. U jednom momentu Džihan zvoni na Hančarina vrata, a Jonča govori Hančar da ništa ne priča da je ona tu. Hančar silazi i pita Džihana zašto je došao, a on govori da je neko u dvorištu i da obavezno zaključa vrata. Jonča traži nešto novca jer joj je hitno potreban, a Hančar govori da će otići do najbližeg bankomata i izaći joj u susret. Hančar kreće do bankomata, ali na putu tamo je presretne Džihan koji govori da će joj on povesti jer nije sigurno da se kreće ovim ulicama dok je noć. Džihanu se kvari automobil i oni ostaju kratko nasamo dok ne dođe tehnička služba. Hančar razmišlja o svim lijepim stvarima koje bi se mogle desiti da Džihan nije otac Gururu jer je Džihan čvrsto odlučio da uradi DNK test. Hančar se ubrzo vraća kući, ali vidi da nema Jonče. Sutradan ujutru dolazi vrijeme da Bejza i Gurur krenu na DNK analizu. Međutim, Fadime dolazi sa vesti da je Gurur nestao. Džihan odlazi u sobu i vidi da nema njegovog deteta. On odmah kreće ka Nusretovoj kući jer je siguran da su on i Bejza ukrali bebu. Džihan prenosi Enginu preko telefona da odmah dođe u stanicu jer je Gurur ukraden. U međuvremenu, Nusret i Bejza se pakuju kako bi pobjegli iz grada jer nemaju izlaz iz ovoga. U tom trenutku dolazi Džihan koji ulazi u kuću jer je siguran da oni stoje iza ovoga. Džihan ne pronalazi bebu i odmah kreće u policijsku stanicu dok Nusret i Bejza odlaze u vilu. Bejza se pravi da plače i pita sve prisutne gdje je njena beba. Nusret i Bejza odlaze u Mukaderinu sobu govoreći da je ovo dobro smislila, ali na kraju shvataju da Mukader ne stoji iza ovoga. Nusret i Bejza se pogledaju i pomisle da je Jonča ta koja je uzela bebu i trenutno ih spasila ove situacije. Nažalost, kada je napokon došao pravi trenutak da istina izađe na vidjelo, desilo se ovo. Da li će Jonča otkriti istinu nakon ovoga?